ҳамада салом алейкум дӯстон, муҳаммад шариф ҳастам бо шумо ва имрӯз ҷумъа. Ҳамаи шуморо бо ин рӯзи муборак табрик мекунам ва чӣ гуна ки шумо медонед, ҳар рӯзи ҷумъа дар канали ма барномаи хайрия. Лайк мондан барои дастгирӣ кардани чунин барномаҳо фаромӯш накунед ва оғоз мекунем. Хайрия. яке аз беҳтарин амалҳое ки ҳар як шахси мусалмон метавонад анҷом бидия, ин сафар ба хонаи Аллоҳ. ва ин чиз ба ҳама шахси мусалмон муяссар намешавад. ва ҳар як шахсе ки орзу ва имконияти иҷро кардани ин амали нека доранд, муроҷиат мекунем ба ширкати Парвозавия. Тамоми усулҳоро ба шумо мефаҳмонанд. ба ҳаҷи умра ва фарзӣ ҷои худтон зайнид мекунем бо беҳтарин шароит ва нархҳои дастрас. Марҳамат, фақат ба ватсапҳои ширкати Парвозавия муроҷиат. боварӣ 500% дӯсто, Парвоз Авиа муроҷиат кунед. ва дӯсто, шахсе ки дар мо муроҷиат кардагиа, чӣ гунае ки шумо медонед, стили барномаи ма чӣ гунае. Ма қатъи шахсе ки муроҷиат мекуна, бо ӯ суҳбат мекунам ва ҳамеша ҳамин хелае. ҳоло ин барнома каме тағйир меёбад. Ихе фикр накунед, ҳар як шахсе ки муроҷиат мекуна, мо бо ӯ занг мезанам, суҳбат мекунам ва дар асоси ҳамин суҳбат барномаи мо гузаронда мешавад. Салом алейкум. ва алейкум салом. Видео даргирон карда метавонӣ бародар? Намедонам як чӣ хел гирон кино. Ёзи ман назар кино. Алейкум салом алейкум. Шуд. Чӣ хел ҳасти бадака? ҳозир ман камераи хидма мекушам бародар. Камераи хидма ман мекушам то ки бора мешнаве Муҳаммад Шариф. Камераи хидма мекушам то ки связь начаспа, хоб? Лаба? ҳозир ба навбат агар не гап мезанем барои ки связтон хеле ҳам безе будай, шумо шурӯъ кунед гаптона гап занем, ман сабт мекунам. Чӣ мушкилӣ дорем, ҳамаша гап занем. Связь аз ҷой бурмадагӣ, берин бурмадагӣ. Берин бурмадагӣ. Хоб, шурӯъ кунед, гап занед. Акаҷон ҳамин бачам ва шидагиай. Чӣ мегӯянд хунаш микроб шидагиай. ава мо вай кардашем дастгирӣ бародар ихе мекунем, ихел намешава вообще овозот як калима мебиёя. Сабт кун ва дар ҳамин телеграми ма парто ва видеота калта записка парто, чунки ба хотири связь набудан мумкине ки видео дер биёя. Мисол я минут карда запис карда партофтам бигам телефон тақаб, ма ҳамун видеора мемонам ба дар видео, дар асоси ҳамун видео мекунем. Дар ҳамун видеот мушкилота гап за мушкилот ба қисмҳо ҷудо мешава, яъне ки чӣ мушкилӣ дорӣ, чӣ роҳи ҳал дора ва чӣ дархост дорӣ аз мардум. ҳар се ҳамин саволора масад пурра видео кихта парто ва мо дар асоси ҳамон видео мекунем, чунки зан қатъӣ намешава связи хеле. Чӣ гунае ки аллакай шумо ден, ба хотири оне ки связшон хеле ҳам безеб буд ва ма дархост кардам аз ин бародар ки видео ки дар кадом масъала ма савол метиҳам, ҳамон масъалода ҷавобоша масад сёмка кимон. дар Москва лечение мешавад. ҳамин кӯмак дар кор, срочни бурдан дар кор Москва. кӯмаки шумо дар кор, кӯмаки азизон, дӯстон, азизон. Муҳаммад Шарипов, акаҷон, ҳамин бачам бемор мебошад, температура мекунад, дандонаш абиниш хун мерезад, камхунӣ дорад, касалаш вазбина. се больницаи ҳамин Тоҷикистонда лечение кардем, табобат нашуд. ҳамин табобати дастгирии Муҳаммад Шариф дар кор. ҳамин бачаам бемор, срочни бурдан дар кор, Москва лечение кардан дар кор. бале дӯсто, маълумот хеле ҳам камай, лекин бовар кунед, ман ҳаракат кардам, ман чанд рӯзаи муроҷиат кардагиан ҳаракат кардам ки масад чӣ хел гуфтан дар кора, чӣ маълумот дар кора барои гуфтан масад медонед шумо. барои ҳам хотири ман барномаи ман гуна аст ки
ман суҳбат мегзаронам, дар суҳбат ман савол метем. Агар ман одамро савол натем, дидин 30 секунд гап мезанан, ҳеҷ чиз маълум нестай. лекин аз ин одам мо бештар гап гирифта наметонем никак. танҳо як роҳ ҳастае ки тавассути занг савол бутем, ҷавоб бутем, лекин занг ба хотири оне ки связшон дар минтақаашон хеле ҳам безебай намешавад, тамоман намешавад, мечаспа ё ин гапҳои маро як сол пас мешнавад. хеле ҳамин қадар маълумот мо дорем. боқӣ рақамҳои карташа бардор дар рӯи экран мемонам. мақсад хитон фикр кунен, арзандаи кӯмак боша, кӯмак кунен, чунки мо дигар маълумот гирифта натонистем. фақат ҳамин қадар мега илтимос кӯмак кунем бародар, ниёз дорум, илтимос кӯмак кунем бародар, ниёз дорум. Дига ай зиёд маълумот гирифта мо наметонем. ва албатта ира мо метонем фаҳмида ки ҳамин қадар имкони гапзанӣ дорад. мақсад аз ин ҳаст одаме ки тарз просто гап зан наметонад, мушкил дорад, ки гуфта наметонад. ҳамин қадар тавонои гапзанӣ дорад. мисол мо дар ягон гапи чӣ гуфта наметонем шаyd. ва бо дорем барои каме зиёдтар кардан метонем бо ина галосоша гӯш кунем. бо бародар ассалому алайкум. Муҳаммад Шарипов. ҳамин бачаам беморӣ дора. 2 сол шуда дар Қараболо даводав кардисам, лечение кардисам, мевудӣ нашидеса. باید یا مسکو بری. محمد شریفوف همین فرزندم میودی دوره. همین لیچنی کردیسیم، داوداو کردیسیم. از زورو نرسیده سای. همه باید سروشت مسکو بردن در کو. همین خونوش باید در سلام علیکم. محمد شریفوف همین فرزندم به درجه همین خونوی аммо хола аз ӯ тараф гап нишон доден. мақсад чем аз они ба сари шавҳар дод задана, хитон гап мезадин хусустар мешид. چی داره؟ چی میگم میکروب داره. لیچنی 2 سال شده در همه قرابلو دیاگنوستیکا لیچنی کردیم و قوتم نرسیده سای. برای همین من میخواستم که نوار کتیشمو گاو زنم، نوار وایو سیویازه وایش 3 سینکارته بوار که خریدم. سیویازه همش یک بده، سیویازه و چسبی نتونستم. من میخوام که کتیشمو علاقه کنم. یکی سیویازه و چسبی 3 سینکارته حلش کردم. التماس محمد شریفوف. شریفوف راستی گپ من صغیره هم چه گیم. من خوندن نوار مثال یکم برای خدمت گم کردم. گاو زدن ده. نه با زبانی توجیکی همین چیزو خلاصه برآوردگی انورچو. همین را التماس یا وای که من خیلی خونده و خونده نمیتونم. شما نخونه برنامه را وای کنی. مثال من خدمت وقتی گاو زدن ده خدمت گم میکنم. التماس کری بچه تا گرده. محمد شریفو ما حرکت میکنیم تاغا چی قدری که میتونیم. البته که این کاری هست که موشد دو طرفه دار کنه که عرض کننده شما اینو که مراجعتگر شما این. مقصد من نمیتونم چیزی را که این حادثه در شما وابستگی از شما میکنه. چگونه شما گپ میزنین، چگونه شما معرفی میکنین مشکلتون رو در مردم. ما فقط داد شما را به مردم رساندن کاریم است. شما توسط ما عرض میکنین، لیکن عرض خودی شما میکنین. گپ در اینجا. ما شریفو ما اشمو خویشمندیم که همین کلی بچه تا گردیم. خیلی نوار یکم بوره گاو زدن ده خدمت گم کردم. التماس همین شرایطم مثال نشده سای. دینش با چک موندیم با بخد اومد. در درینی تاکسی ها مثال همه چک میمونیم میبیه. چک میمونیم بلنیسه ده هم قد زورمون میرسه. همجا ده هم زورمون نرسیده سه بلنیسه همجا ده هم خوب کنی. السلام علیکم. محمد شریفوف. ما حلیموف عبدالسعید، حلیموف یاسین جان، سرغه
استقامت شهر وحده دهه پیستمزور فرزندم بیمار می باشد. از طریق متصر بیمار تشخیص بیمار روانی معالجه گذرانیده شده است. حالتش بیماری هنگامی بستر و جواب در اینجا حرکت کرده حتی که به فکرم از کاغذ خونده، یعنی که حالت فهمونه، یعنی که ما فهمیدیم برادر ما و شما مثال بیشتر در اینجا چی کردن در کار نیسته دیگه گلوسورا، چون که باعث شرم این برادر نشوه. الکش ما فهمیدین مشکلی داره لیکن گپ زدن نمیتونه، حالت فهمونده نمیتونه، چون این حالت میتونه در آدم باشه یگون جای وایش نیست. کارتاشون برادر در روی اکران در همین رومروی که موندگیم در همین دو کارتا پیوسته دوشنبه سیتی و هومو، تو است دوشنبه سیتی و اسخاتا، دوشنبه سیتی و اسخاتا. مرحمت دوستو، به طرف نباشین، ویدیوی نو انتظار باشین. دو ویدیوی نوی آخره که در روی اکران شما برآمدگی تماشا کردن فراموش نکنین. همه در خیر تا ویدیوهای آینده.